Lines, sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी खुद हमले का शिकार हो गए। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में प्रवेश करते समय अभिषेक बनर्जी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और उनके साथ सरेआम मारपीट की गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने सिर, गर्दन और शरीर पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसे बरसाए। इस भारी हंगामे और हमले के बीच सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुरक्षा के लिए क्रिकेट खेलने वाला हेलमेट पहना और सोनारपुर में मारे गए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता संजू कर्मकार के घर की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान उग्र भीड़ ने उन पर जमकर अंडे और जूते फेंके, साथ ही चोर चोर के नारे भी लगाए गए। सेल के बाद अब रेल ने भी अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम तेज कर दी है। दरअसल राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आसनसोल के बरनपुर में सेल के इस्को स्टील प्लांट के तरफ से अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कुल्टी के बलतोड़िया इलाके में रेलवे के तरफ से बुलडोजर चलाया गया। दरअसल बलतोड़िया इलाके में रेलवे की जमीन पर बने कई घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। शनिवार को रेलवे की तरफ से यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां रेलवे की जमीन पर बने आशियानों को पल भर में ही मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। रानीगंज थाना क्षेत्र के अमृत नगर पुलियरी इलाके में स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस नेता और रानीगंज पंचायत समिति के उपाध्यक्ष साबिर मियां के गोदाम पर धावा बोल दिया। लोग जब साबिर मियां के गोदाम में पहुंचे तो भीतर के नजारे को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। दरअसल गोदाम के भीतर बड़ी मात्रा में डीजल स्टॉक करके रखा गया था। इसके अलावा सरकारी राहत सामग्री के रूप में तिरपाल समेत अन्य कई सामान भी रखे हुए थे। शुक्रवार की रात से शुरू हुआ यह अभियान शनिवार तक जारी रहा। स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस नेता साबिर मियां पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसके गोदाम से बड़ी मात्रा में डीजल और तिरपाल बरामद होने को लेकर भी उसे कटघरे में खड़ा किया। आसनसोल के बाराबनी थाने की पुलिस ने स्क्रैप और लोहे की तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में लोहे की सामग्री के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि बाराबनी थाने की पुलिस की टीम सड़क पर नियमित गश्त कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि चुरुलिया की तरफ से 2 पिकअप वैन बेहद तेज गति से आ रहे थे और उनके पीछे एक सफेद रंग की कार चल रही थी। संदेहास्पद परिस्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोताराम मोड़ के पास बैरिकेडिंग कर तीनों गाड़ियों को रोक लिया। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের নির্দেশ মতো আসানসোলে সাংগঠনিক জেলার কোর কমিটি গঠিত হলো। কোর কমিটিতে জেলার 7 জন বিধায়ক ছাড়াও রয়েছেন আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, জেলা সাধারণ সম্পাদক সহ বিজেপি জেলা গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব। 15 জনের এই কোর কমিটি এবার জেলায় ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আসানসোল সার্কিট হাউসে প্রথমবার এই কোর কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রথম সাংগঠনিক বৈঠকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বিধায়কেরা ইচ্ছা করলে নিজের মতো যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। নারীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। শনিবার থেকে রাজ্য জুড়ে বিনামূল্যে HPV অর্থাৎ হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস নামক ভ্যাকসিন প্রদান করার কর্মসূচি সূচনা করা হলো। এই দিন সকালে কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালও ভার্চুয়ালের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। পরে সেখানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির সূচনা করেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পান্নাওয়ালা। অবশেষে চলল বুলডোজার। দীর্ঘদিনে বিতর্কিত দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর 1 নম্বর ব্লকে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুড়িয়ে দিল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জমি দখলমুক্ত করার বিশেষ অভিযান শুরু হয়। সেই অভিযানে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে ফেলা হয় দলীয় কার্যালয়টি।
কার্যালয়টি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জমির উপর অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে নোটিশ জারি করা হলেও কার্যালয় খালি করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শনিবার সকালে প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশ বাহিনী এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। জামুড়িয়া বিধানসভা অন্তর্গত ইকড়া শিল্পতালুক অবস্থিত মান স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড নামক এক বেসরকারি কারখানা ঠিকা শ্রমিকরা বেশ কয়েক দফা দাবিকে সামনে রেখে কারখানা গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শনিবার সকালে ঠিকা শ্রমিকদের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কারখানা চত্বরে। বিক্ষোভরত শ্রমিকদের দাবি 8 ঘন্টা ডিউটি, সরকার নির্ধারিত মজুরি প্রদান এবং মাসে 4টি ছুটি দিতে হবে। এছাড়াও শ্রমিকরা অভিযোগ করেন কারখানার ভিতরে নেই পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, নেই শৌচাগারের ব্যবস্থা, এছাড়াও ঠিকমতো বসে খাওয়ারও কোনো জায়গা নেই। मुड़िया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चुरुलिया के लोदा ग्राम सहित आसपास के स्थानीय निवासियों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में चुरुलिया पीडीसीएल कोयला खदान का घेराव कर कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण खदान में कोयला उत्पादन और परिवहन का काम पूरी तरह से ठप हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुरुलिया के पीडीसीएल कोयला खदान प्रबंधन द्वारा बेतरतीब ढंग से मिट्टी और पत्थर फेंकने के कारण लोदा, तालडांगा और चिचुड़बिल गांव के लोगों का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও 5 মন্ত্রী শপথ নেওয়ার পর থেকেই বাকি মন্ত্রিসভা নিয়ে চর্চা ছিল তুঙ্গে। অবশেষে সূত্রের খবর এই জল্পনায় ইতি পড়তে চলেছে। আগামী সোমবার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা শপথ নেবে। মন্ত্রীদের তালিকার পাশাপাশি দপ্তর এবং জেলার প্রতিনিধিদের মিশেলেই তৈরি হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর ক্যাবিনেট। শোনা যাচ্ছে এই ভারসাম্যের মন্ত্রিসভায় থাকবেন 33 জন। সূত্রের খবর অর্থ দপ্তর নিজের হাতে রাখতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অর্থের পাশাপাশি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরও নিজের হাতে রাখতে পারেন। রাজনৈতিক মহলের মতে রাজ্যের বিনিয়োগ এবং রাজস্ব বৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অন্যতম লক্ষ্য। शुक्रवार की शाम कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कोलकाता समेत उपनगरीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने से सड़क यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जबकि ट्रेन सेवाएं भी लंबी समय तक बाधित रही। इस प्राकृतिक आपदा के कारण शुक्रवार को राज्य में अलग अलग घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। Headlines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.